go. Another day, another latag na naman tayo guys. Samahan nyo ulit kami ngayon. Kung may bibili ba o wala. Let's go. What up mga best friend? Sold out. Wrangler Riggs na George Carpenter. Kay Bossing. Bossing, Merry Christmas Bossing. Pera. Pera. Open merch yan, no? Open merch, best friend. Ayun shop nila, best friend. Shout out. Okay. Dito na kayo guys. Tapos dito. IT yarn. Backstat beach. Lumot lang pare. Oo pare. Hindi ka pinapansin, best friend. Dami pare. Kakamiss press ko pare. Kakainin mo doon yung president nyo. Paldo! Tangin na mo, boy. Sarap na mabuhay oh. Sarap mabuhay, no? Lahat ka, try mo lang. Tangina pa ding! Butas ng tenga. Bago na kabalot na. Gago na, balot. Unboxing tayo regalo. Para ano ah? Parang caterpillar na naging ano, paro-paro. Ay, gago mo yung mahulog mo yung boy. Gago mahulog yan. Ang lakas ng tama nito. Gago, buhay na. Butterfly na. Butterfly na. Good day, good night, bukas hustling ulit. Konti aking